Right? Bai, noski. Bai. Bai. Igual Arazorik klinkatzen gabe. dugu eta sartuko garen entzule gisa. Bai, oso ondo. Arazorik gabe. Nahi dituzuen guztiak. Sartzen Vale. aldira. Hori alenek kontrolatzen ditu guztiak, gisa guztiz. Vale. Eta beraz, berak egingo ditu guztien harrerak. Vale. Vale. Bueno, 5 minutu falta dira. Orduan, itzulpenetan, ongi gira, Alain, la version française. Oui, moi je suis sur le français là. Bon, j'ai pas beaucoup parlé jusqu'à présent. Il faudrait que Alain m'entende. Tu m'entends, Alain? Normalement. Bon, c'est bon. Je t'entends, John, pardon. Ouais, c'est bon. Ok. Bon, alors c'est bon. Et toi, Alain, et toi, est-ce que tu m'entends à moi? Oui. D'accord. Ok. Donc moi, on m'entend et en français, sur les deux canaux, on m'entend. En fait. Bai. A ver zeskatzen dutun. Igual instalatu egin behar duzu. L'audio original, a priori, celui-là, on peut peut-être l'entendre sur les deux canaux. Je sais pas. Oui. Moi, je reste sur le canal français. Ondo nao? Gustora nao? Ondo nao? Bai. Hau da, audio originala aktibatuak dugun momentutik, entzungo gaituzte. Oso ondo. Komunean hori bai. Bai? Il vaut mieux. C'est le moment de faire tout ce qu'on a à faire. Hein. Après, on ne bouge plus pendant 1h15. Hein. Je commente le départ. Ulertzen zuzuk frantsesa pixkatxo bat, ala ez? Pixkatxo bat, bai. Bai? Gutxi, Urte bat inun Lausanen ikasten. Non hori? Suizan, Lausanen. Josu, berriro baduzu oihartzun desente, ez dakit zergatik, ostion asko zu behar zen soinua. Orain oihartzuna daukazu berriro. A ber, begiratuko. Vale, igual, txune? Guaino beto? Bai. Vale. Kaskoetako mikroaz gain ordenagailukoak aktibatuta segitzen. Biak. Bai, forzatu desaktibatzeko eta listo. Hemen bihar dute gutik orain hobeki, asko zubeki. Bai, zehozat. Hau sujetatzeko. Bai. Bai. Oso. Non, il n'y a pas besoin. Non, il n'y a pas besoin. Toi, tu peux lui envoyer une conversation? Moi, je peux? Susanna? Ouais, je peux? Ikusten ari zara? Oso ondo. Non, je peux pas. Il y a un Guillaume Larbre, mission locale TN20. Zer, maite? Vamos a retirar la conexión. Sí, ça commence à se connecter. Oui. Ouais, mais le temps que les gens se connectent. Oui. On démarre une conversation, c'est pas très grave. Bon, jendea, ez dakit ikusten duzen, jendea hasi da konektatzen, Inprimitzen ari naiz. Par contre, c'est toi qui
Ouais, c'est pas le moment. Zengo dugu mikrofonoa itzali edo martxan eduki danok? Nire ustez, itxen banatu, nire ustez, ez dakit nok galdein duen hori, hitz egiten ez Kepak. itzali. Bai, Karo, hori hemen da. antxon itzultzailea, zera, nire ustez, hitz egiten ez duenak hobedu itzalita edukitzea. Vale. Celui qui ne parle pas, il vaut mieux qu'il ait le micro éteint, je pense, non? Enfin, qui n'est pas posé la question, je lui ai répondu. Comme ça évite. Hola, ez da parasitorik edo izango, gehiagi. Gauza da ez dela gero ahantzi behar piztea, hori bakoitzak beharko du kudeatu. Bestela abisatu belarretik, aurikularretatik. Bale, Antxon? Bai, nik ez dizut egingo, normalki zigorrek egin behar du. Hori da. Ez zigor, zuke ez kepak eraiten zuen, ahazten bat zuen mikroa itzaltzea edo piztea abisatzeko aurikularretatik. Hane itzulpenetan sartuta izango naizenez, hori ezingo dut kudeatu. Ikusiko ere egia jan, naiz hartuko ere. Bai, kepak egingo dutena da, edo SMS bat bidaliko dizut. Ba ez badauki telefona zurekin. Bai, SMS, nik ere telefonoa hartuko dut badez badanduan. Bestela badugu txatea, hor, hartuz. Ez SMS edo txatea badaukagu, ikusi duzu txatea badugula, ez dakit praktikoa den ala ez, hori denez tresna, baina hor dago. Aktiba daiteke, ireki daiteke. Bon, beraz, egunon, bonjour à tout le monde.
donc depuis la mission locale Pays Basque. Donc, je vais passer la main à Alain, Alain Irigaray, collègue de la mission locale, donc qui va vous faire qui va vous donner quelques informations techniques sur le suivi du webinaire. Bonjour à tous et toutes. Egunon. Egunon, Deneri. Je vais vous donner donc les quelques consignes techniques pour suivre le webinaire dans les meilleures conditions et surtout la partie interprétariat qui est réalisée par Antion Rignordoki. Allez, d'accord, c'est le technique quoi, matin, hein? Alors, au niveau des consignes, donc, vous avez tout en bas normalement un petit onglet avec participants, converser, partage d'écran, sondage enregistré, français, interprétariat, pardon. Vous pouvez cliquer sur interprétariat. C'est un logo de MapMonde. Oui, il y a donc, vous cliquez dessus et vous mettez sur français. Vous pouvez aussi couper l'audio original, comme ça vous n'entendrez que la partie interprétariat réalisée par Antion. Si vous avez des questions durant le déroulement des différents intervenants, n'hésitez pas, partez sur la partie chat qui se nomme Converser et vous pourrez poser des questions soit directement au conférencier, celui qui est en train de parler, celui ou celle, et soit quelqu'un de la mission locale essaiera de répondre. On essaiera de noter vos questions et y revenir dessus par la suite. Pensez à désactiver vos micros si vous n'avez pas besoin de parler, comme ça il n'y aura pas d'erreur. Et je crois qu'on peut commencer. Je repasse la parole à Sigor. Voilà, Mileshker. Bon webinaire. Bon, beraz, ongi etorri, lokaletik ikusten gaituzuen guztieri. Par l'intermédiaire des écrans, comme nous l'avons dit, gaur aurkeztuko dizuegu nous allons présenter hemen beraz egiten dugun konferentzia bat. Cette conférence que nous allons faire aujourd'hui, une conférence transfrontalière, et les participants. Donc, certains responsables de ICASLAN et GKN Automotive, entreprises qui font des formations professionnelles dans le monde de l'industrie. Parce que c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Et ça, bien sûr, de l'autre côté de la frontière au Pays Basque Sud des activités industrielles. Je voudrais, dans cette présentation que nous allons faire, Mathieu va participer. Il va nous faire la présentation de la mission locale. Et ensuite, après lui, il y aura Kepa Altuve, qui est de ICASLAN. Donc, il va présenter la présentation d'un centre de formation professionnel donc, du Pays Basque Sud. Et ensuite, il y aura Atorachagasti, qui est ici aussi, qui vient nous présenter son entreprise GKN Automotive en Gipuzkoa, donc à Soumaya et Legazpi. Voilà, il va nous présenter cette entreprise où ils font en particulier des pièces automobiles. Voilà. Et ensuite, nous allons finir avec Mathieu. Il fera une présentation de fin pour dire quelle sera la suite de la part de la mission locale, quelle sera la suite que nous allons donner à ces relations transfrontalières. Je voudrais remercier les personnes qui nous ont aidé à faire ce webinaire, les partenaires. Le Conseil régional d'Aquitaine
baita ere Pirineo Atlantikoetako departamentua. Et le département des Pyrénées-Atlantiques. Bistan dena, Bien sûr, badere bai il y a aussi erakunde euskararen erakunde publikoak ere bai lagundu l'Office gaituena public de la langue basque qui nous a aidés dès le départ dans ce itzulpen projet, gintza zerbitzua eta martxan ematen. notamment pour les services de traduction. Ara, eta gero baita Et ere bistan dena, aussi, tekanikatik beraz dituguna de Tekanika, partaideak, donc nous avons des partenaires de Tekanika, hor badugu l'organisation Susana Tekanika, eta nous avons Jone, aussi Susana hor et Jone. ditugunak ikusiko, baina Nous badakigu allons pas voir gibiran direna, aujourd'hui, gure ondoan mais direnak nous savons eta qu'elles sont haiei esker actuellement egin de ahal l'autre izan côté de dugu l'écran horrelako et c'est ekimen bat. grâce à elles que nous avons pu organiser cela. Ondotik eskerrak ere bai, beraz Ensuite, nous ikaslan allons remercier Gipuzkoatik Kepa aussi Altueri, hemen gurekin Kepal duguna, Toubé, représentant de Ikaslan Gipuzkoa, eta GKN Automotive et Entrepresako Josu Atorrasagasti, de l'entreprise GKN Automotive. Donc, bien eta bukatzeko ere bai, et pour teknikoki finir, lagundu gaituena techniquement, eta ongi qui montatzeko nous ere aide bai aussi webinar hau, ce antik webinaire, elkartea, l'association Emmanuel Antique, Larretzea, beraz, ere bai nik uste, ikusle Larretzea. hortik urbil dagoena ere bai. Je pense qu'il est par ici aussi. Merci aussi à tout le monde. Donc, Eta beraz, orain, hitza maintenant, pasatuko dut je vais donner la Mathieu parole à egiteko, Mathieu, beraz, mission qui va localen aurkezpena. présenter la mission locale. Alors, je prends Beraz, mission locale aurkeztuko du, banik ez dizuet hori itzuliko. Donc bonjour à tous. Donc pour rappel, les missions locales, donc ce sont des associations qui exercent une mission de service public de proximité avec comme objectif de permettre à tous les jeunes. Ah, on m'entend pas. Si, moi j'entends. Ouais, c'est parce que je parle en français. Ok. Est-ce qu'on m'entend? Moi j'entends. Toi tu entends. Donc je recommence. La mission locale, donc c'est une association qui exerce une mission de service public de proximité avec l'objectif de permettre à tous les jeunes en situation d'insertion de 16 à 25 ans et sortis du système scolaire de bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour surmonter les difficultés qui font obstacle à cette insertion. On ne voit pas bien. On cache. C'est bon. Donc du coup, la mission locale, elle accueille, elle informe et elle accompagne tous les jeunes au long de ce parcours d'insertion sociale et professionnelle. Donc les thématiques principales qui concernent la mission locale, donc c'est l'orientation, la formation professionnelle et l'accès à l'emploi, mais elle travaille également sur voilà, le développement de projets au sein de son territoire. Et la mobilité transfrontalière, c'est un axe qu'on a souhaité développer au sein de notre structure, d'où la mise en place de ce partenariat et ce premier projet transfrontalier avec Tekanika et Ikaslan Gipuzkoa. Donc l'idée, c'est de permettre cette première expérience de mobilité transfrontalière, donc en direction des publics en situation d'insertion, mais également d'appréhender, faire connaître aux professionnels de l'orientation et des publics de la mission locale les bonnes pratiques en termes d'orientation professionnelle et faciliter les échanges avec les acteurs transfrontaliers. Ensuite, voilà, l'idée, c'est également de développer des actions partenariales de part et d'autre de la frontière et enrichir notre offre de services en direction de nos publics en situation d'insertion et de mieux appréhender les ressources de part et d'autre en matière d'orientation professionnelle. Donc, on peut aussi préciser que la mission locale Pays Basque donc, existe depuis 1984, qu'en 2019, elle a accompagné 3322 jeunes, voilà, et qu'elle travaille également sur d'autres axes de mobilité, des projets européens, notamment Erasmus, pour permettre à ces jeunes de partir en stage à l'étranger pendant une période de 3 mois. Et voilà, on espère que l'axe transfrontalier pourra poursuivre son développement.
Donc, je vais peut-être passer maintenant la parole à Kepa. Kepa, qui est le coordonnateur de Ikashlan Gipuzkoa, donc qui regroupe l'ensemble des centres de formation professionnelle publique de Gipuzkoa pour qu'il nous fasse sa présentation. Bonjour, egunon, Kepa Altube je suis Kepa naiz, Altube. bai? Eta Ikaslan Gipuzkoa elkarteko kudeatzailea naiz. Responsable de l'association Ikaslan Gipuzkoa. Gaur azalduko duguna da Euskal Herriko lanbide heziketa, la formation professionnelle du Pays Basque Sud. Zer dan, eta bere baloreak, eta bere balioak, eta bere helburua zentzuria. Quels sont ses objectifs? Momentu bat, hemen kendu inberrot hau. Je dois enlever ça. Vale, hemen azpian dagoen hau. Allez, on va faire quelques petits réglages. Denbui berra kendukot. Listo. Vale. Maite, zaio zure sartzeko, vale? Ben. Donc. Zaze Ikaslan Gipuzkoa eta c'est donc Ikaslan Gipuzkoa. Hego Euskal Herriko lanbide heziketako 3 mailatan osatuta gaude. Travaillons sur la formation professionnelle du Pays Basque Sud et oinarrizko lanbide heziketa. La formation basique, la formation erdi mailako lanbide heziketa, gero esplikatuko dugu ondo. Eta gero goi mailako intermédiaire et la formation professionnelle supérieure. Je vais expliquer ça un petit peu tout à l'heure. DBH-ko da derrigorrezko hezkuntza 12 eta 16 c'est l'éducation secondaire obligatoire entre 12 et 16 ans. Hortik aurrera ja heziketa ziklotara edo batxillergora joaten dira. Dans des centres, des cycles de formation professionnelle ou au bac. On choisit à partir de 16 ans. Donc, argi utzi behar duguna da, guk gure sistema publikoa gara eta legedia Estatu Espainiarreko legedia dela. Zuek iparraldean Frantziako legedia daukazue modu. C'est la législation française et nous c'est la législation espagnole. Orduan, autonomia badaukagu hezkuntza kudeatzeko, baina legedi orokorra Espainiatik datorrena. Gère l'éducation mais dans la législation espagnole générale. Eta guk aldatu dezakegu 45 gutxi gora bera. 45% des programmes. Orduan, titulazioa eta Espainiatik datorren legedetik. Sont le titre espagnol. Bueno, hirugarren diapositiba honetan, Ikaslan Gipuzkoa zer garen azaltzen dugu, 27 ikastetxe gara. 27 ikastetxe publiko, Eusko Jaurlaritzako titularitateko. Qui dépendent du gouvernement. Badaude beste ikastetxe batzuk pribatua diesenak, eta horrek diru pribatuekin eta diru publikoekin lan egiten dute. Baina gu bakarrik diru publikoarekin. Ikastetxe publikoak administrazioak kudeatzen ditu. C'est donc l'administration qui gère ces centres d'éducation. Ikastetxeko zuzendariak, 27 zuzendari hauek, ces 17 directeurs de ces 17 centres. Elkarte bat sortzen dute, elkarte pribatu bat, aurrera eramateko proiektu diferenteak. Ikastetxe publikoak ezin dutenak eraman. Que les centres d'éducation publique ne peuvent pas mener tout seul. Izan dezakegu 500 ikasleko ikastetxe bat, edo izan dezakegu 1000 ikastetxeko ikastetxe bat. 500 élèves ou de 1000 élèves. Zuzendariak 4 urterako izendatuta egoten dira. Les directeurs sont nommés pour 4 ans. Baina irakaslia gara, zuzendariak. Mais nous sommes enseignants aussi. Les directeurs sont aussi enseignants.
Bueno, hor ikusten duzue 10.552 ikasle ditugula, eta azken finean ekipo bat osatzen dugu proiektuak aurrera eramateko, gestioa aurrera eramateko, aholkularitza emateko. Bueno, eta sistema nola dagoen eratuta, gutxi gora bera badakizue, da 12 eta 16 urte bitartean, derrigorrezko c'est l'éducation obligatoire de base. DBH deitzen dan hori. Hori bukatuta erdi mailako heziketa ziklo batera joan dira, eta hortik goi mailako heziketa ziklo et ensuite éducation supérieure. Zer gertatzen da derrigorrezko DBH ezin badute bukatu? Obligatoire s'ils n'arrivent pas à finir leur cursus obligatoire. Oinarrizko lanbide heziketa bat pasatzeko erdi mailako ziklora, 2 urtekoa antolatzen da, eta naiz eta titulu hori ez eduki, graduatu titulua ez izan, jarraitu leike bidea. On peut continuer sur le parcours de formation. Hemendik irtera laboralak izeleike, lan mundura aldira, edo unibertsitatera ere, joan leike goi mailako heziketa ziklotik zuzenean. On peut aller directement depuis le niveau supérieur, on peut rentrer à l'université. On appelle ça la sélectivité, vous avez ça aussi, bon, c'est un peu l'équivalent du bac. On peut passer à l'université. Konparatzeko apur bat zuen sistemarekin, avec votre système, iparraldeko sistemarekin eta Frantziako sistemarekin eta autonomiko sistema, hau da derrigorrezkoa zuei daukazuena, 16 urtera arte, DBH-ko antzekoa izango zen. C'est le parallèle du DBH. Eta gero hor lize profesionalera badua, kurso bat egitera, edo lizera bebai, batxillergoa edo egitera. Hemen berdina gertatzen da, faleike batxillerrera, edo erdi mailako heziketa ziklo bat egitera. Sur un cycle intermédiaire. Gero egiten da, goi mailako heziketa zikloak hau lanbide heziketa bada, guk lanbide heziketa jarraitzen dugu ere, eta hemen geratzen da goi mailako unibertsitatea sartu barik bakarrik atalau lotuko gauke. Eta gero, ingenieritzak eta egiten badoiaz, hemen unibertsitatean egiten dira gara. Gizarte arlokoak, edo ingenieritza teknikoak, edo ingenieritza superiorrak, unibertsitatean. Hau goi mailakoa da, goi mailako heziketa dira. Bale, eta ikaslan Gipuzkoa badauko 27 arlo diferente. Guk 22 ematen ditugu, baina 27 arlo diferente baditugu. Nous en enseignons 22, mais il y en a 27 familia. 22 familles. Eta ikasleak familia bakoitzian daz 3 edo 4 espezializazio. Bai goi eta bai erdi mailako zikloan. Orduan, Gipuzkoako edozein pertsonak aukeratu dezakete 75 aukera diferente artean. Bakoitzian 3 badaz, bat aukeratu leke. Eta gero zuzenean, goi mailako falke. Automozioa, hartzen badaue karrozeria erdi mailakoa, gero, mekatronika automoziokoa goi mailakora, faleke zuzenean. Eta gero ingenieritza bat egin dezake bai unibertsitatean. Irten bidea beti zeleike lan mundura ere. Donc il y a toujours une manière de sortir directement dans le monde du travail. Gero, heziketa ziklo bakoitza 2 urtetan banatzen da. Eta daukagu. Il y a 2 ans. 2000 ordu dauko, 2 urte, eta lehengoko urteko ordutegian daukie teoria eta praktika. Théorie et la pratique. Erdia eta erdi. Hori esaten da, lehenengo mailan, bigarren mailan, daukie erdia teoria, erdia praktikoa, martxora arte, eta gero enpresara doaz praktikak egitera. Dans les entreprises. Faire des stages en entreprise. Enpresan 385 ordu egiten dute. 380 heures en entreprise. Derrigorrezkoa da. 185. C'est obligatoire. Hemen, ez da iparraldean moduan. Hemen egiten dela da lehenengo ikasi, eta gero enpresara sartzen gara. Et après, on va à l'entreprise. Hor gehiago da igual enpresatik ikastera bialtzen dago ikasleak, ez da? Arlo hori hemen alderantziz da. Hemen ikasketara sartzen da ikaslea, eta gero ikasleak praktiketara doa.
Gehienetan lanean geratzen die enpresan. Il travaille dans ces entreprises. Ikaslea nahi izaten daue jarraitzen ikasten. Lanbide heziketa egiten jarraitzea nahi izaten dute. Leur formation professionnelle. Eta gero badaukagu metodologi berriak ere. Orain, lehen, etasi deitzen da metodologia hori badaukagu. Eta etekin handiko ziklo moduan definitzen da. Hau da, errendimendu handia ataratu da zaio. Konturatu ginen, lanbide heziketan, enpresarekin harreman zuzena daukela, eta enpresa behar duen pertsonak egiten edo sortzen edo erakusten guazela. Orduan, enpresak erronken bitartez lan egiten dute. Bueno, pedidoa dator, edo badator arazo bat, eta hori konpondu egin behar da. Edo pieza bat egin behar da, sortu egin behar da, diseinatu egin behar da. Guk berdina egiten dugu, arlo horretan. Eta gero talde lanean aritzen dugu ere, edo autonomia lantzen diegu, eta irakaslea gidari papela egiten du. Irakaslea gidaria da. Erakusten baino, gidatu egiten du irakaslea soluzioa aurkitzen. Bueno, ikusten dugu horrela eratuko daz, eta gelak horrelakoa dira. Bai, eta hori importantea da teknikak hartzen dauen lana. Teknika da hor egiten duena esperimentazioa. Esperimentatu egiten du. Metodologia berriekin eta esperimentatu egiten du. Teknologia berriekin ere, eta internazionalizazioarekin eta abar. Eta orduan hor esperimentatzen da, ondo urtetzen da, gaizki urtetzen da, eta gero geletara pasatzen da. Zuen teknika guretako oinarrizko zentro, eta esango dugu, Europan dagoen zentro, investigazioko zentroirik garrantzitsuena dala, ez guk esan da, adituak esaten dute. Bueno, eta hori da apur bat, hemen ikusten dugu klaseak era arruntean ematen, ere ematen dira, baina gero eta gehiago da horrela pasatzen gara. Orduan, berdin pasatzen da, tailerretan, lehen tailerrak horrelakoa ziren gehiago, eta oin gehiago die lan taldeetan eta lan egiteko. Ikasgai praktikoa dituenak, hau ikastetxean bertan gertatzen die tailer hauek. Konpontzen dira danak elkarlanean. Elkarlanean konpontzen dute lan. Espazioak aldatu egin dira. Lehen, batek bakarrik lan egiten zuen makina baten, eta espazioak egotik ditu egin dira taldeek lan egiteko, eta humanizatu egin dira tailerrak. Espazioak handitu egin dira. Eta hor, movimentua ikasleen artean, askoz ere gehiago planteatzen da. Gero, lanbide heziketa eta enpresaren arteko harremana zein da hemen. La relation entre l'entreprise et l'éducation professionnelle, quelle est-elle cette relation? Ikastetxetik hasten dira harreman horrek. Ikastetxeak hasten da harreman horrek. Akordioak da, hitzarmena da, praktikak egiten dira enpresetan. Orduan, da, ikasgai bat. Azkenengo ikasgaia da. Une matière d'enseignement, finalement. Hori da. Beste bide bat izaten da, ikastetxeak enpresaren prozesuetan hobekuntzak lantzea. Hori da tekagune eta planteatzen dira enpresa baten ikusten da, prozedura hau edo prozesu hau hobetzeko behar duzue bide honei jarraitu. Ikasleekin lantzen da hori eta enpresa izaten zaie nola hobetu. Hori, enpresak eskatu dezake eta ikastetxeak eskaini. Gero, ikastetxeak izaten du lan poltsa bat, ikaslea gero zerrenda bat, titulazioekin eta abar, enpresak eskatu egiten dugu ikastetxeari, ikasleri badaukagun berezitasun horretakoak, gero lanean.
Eta duala da apur bat ere enpresa eta ikastetxeen artean dagoen harreman inportantenetariko bat. Dual sistema, zuei daukazuen antzeko sistema bat da, baina banatuta dago 2 urtetan. Europatik jasotakoa da, baina egokituta apur bat honetara. Nola egokitzen dira? 2 urtetan esan dugu egiten dela ziklo bat, orduan, lehenengoko urtean egiten dugu ikastetxean, bai, teorikoa eta praktikoak, eta bigarren urtean 4 ordu egiten dira enpresan, eta 4 ordu egiten dira ikastetxean. Eta ikusten bada, hori nahikoa ez dela, beste urte bat egiten da, 3. urte bat egiten da, ikaslea enpresan ordu gehiago egiteko. Pour que l'élève passe plus d'heures dans l'entreprise. Hemen daukagu apur bat, irudien bitartez, ikaslan Gipuzkoako ikastetxe diferenteetako makinaria eta ziklo diferenteak. Eta daukagu, 27 ikastetxe bagara, eta badaukagu 75 edo ziklo diferente, orain matrikuletan ere ari gara, apuntatu dira aurten, gure lanbide heziketara, 5.600 ikasle. 5600 élèves nouveaux sont inscrits cette année. Erdiak apuntatzen da urte batek irestera, ja, nahi badute lanean ari direlako. Et parce que l'année suivante, s'ils veulent, ils peuvent travailler déjà, dès la 2e année. Bueno, bukatzeko, ikaslanetik eskerrak eman. Hemen azpian duzu gurekin kontaktuan jartzeko aukera. Ez dugu hori bakarrik egiten. Guk ere proiektuetan sartuta gaude. Eta gero, aurkezpen hau antolakuntzari bialduko zau eta zuek izango zuen jasotzeko. Envoyez cette présentation à l'organisation et vous pourrez la recevoir. Ikaslanek askoz ere gauzak gehiago egiten du. Orientazioan zutabe garrantzitsua da. Ikasleari, hau da, lanbide heziketan ez dagoen ikasleari esplikatzen digu ondo zer dan lanbide heziketan. L'éducation professionnelle, nous pouvons lui expliquer bien ce qu'est. Transfronterizo proiektuetan ere sartutaga sensibilizatzeko ikasleak, hemengo ikasleak iparraldera joateko eta iparraldetik hona etortzeko ere. Formanaen proiektuan sartuta gaude. Programa internazionaletan Erasmus eta proiektuetan ere sartuta gaude. Eta niri geratzen jaten gauza bakarra da, labur honetan askoz ere gehiago luzatu heneke, baina eskerrak eman mision lokaleri hemen arte hartu alizateko, gure proiektu aurkeztu alizateko, eta detaile gehiago nahi baduzue jakin zer egiten dugu, post-posit pasatuko dugu bidazoa eta fango gara parraldera. Eskerrik asko, Igor, eskerrik asko, mision lokal, eta eskerrik asko teknika bebai, gurekin betikor elkarlanean ari garelako. Mire esker. Merci. Mire eskerranit Kepa, zure aurkezpenaren artik. Eta beraz, segituko dugu, segurazki izango ditugu oraindik gauza nik egiteko elgarrekin, proiektuak martxan emateko aukera izango dugula, segur izanen da. C'est sûr que nous pourrons mettre en place des projets en commun. Beraz, orain aurkezten dizuet, beraz, Josu Atorrasagasti, bera GKN Automotive enpresa handi baten une grande entreprise automobile, GKN Automotive, GKN Automotive. Bai, beraz egiten dituenak piezak des pièces automozioareko, berek esplikatuko digu. Josu Atorrasagasti, beraz produkzioko arduraduna responsable de production. Beraz, Gipuzkoako GKN enpresa horretan. Entreprise GKN Gipuzkoa. Askoz gehiago lantegi GKN-ekoak mundu mailan. Il y a bien plus d'entreprises. GKN est une entreprise mondiale.
Beraz, mila esker etorritik, Josu. Merci d'être venu, Josu. Egonik, eta beraz zuri pasatzen zutitza. Et je vous passe la parole. Egunon, mil esker lehenik eta behin zuei, gonbidatzeagatik. Merci de m'avoir invité. Beraz, esan bezala, nire izena Josu Atorrasagasti da, 29 urte dauzkat, eta duela 7 urtetatik GKN nago. Kuriosuaz, nator alde batetik pixkat gure enpresa zuei azaltzea, eta baita ere, kepak eman duen aurkezpen horrei jarraipena emanik, dual programa gure enpresan nola uztartzen erakustea zuei. Esan berra do, ni neu dual programa baten hasi nintzela GKN, 2013an, duela 7 urte. Dual, il y a 7 ans. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler à GKN. Beraz, nire pantaila nahiko nuke partekatu zuekin, oain aurkezpena ikusteko. Que vous puissiez la voir. Sigor, pantalla mesedez. Sigor, l'écran, s'il te plaît. S'il vous plaît. Maintenant, oui, je l'ai. Ados. D'accord. Beraz, ondo ikuste zue? Donc, vous le voyez bien? Ados, esan bezala, Josu Atorrasagasti naiz, eta GKN Automotive Zumaiatik nator. GKN Automotive de Zumaia. Vale, beraz aurkezpenak bizat izango ditu, batetik gure lantegia erakutsiko dizuet, eta gero, dual programa nola aurrera emate dugun, eta ze evoluzio izan dugun azken urteetan erakutsiko dizuet. Beraz, zein geha, GKN Driveline Zumaia, bi plantak osatutako enpresa bada, batetik ezkerreko argazkian ikus dezakezue Legazpiko forja planta, eta bestetik eskubiko argazkian ikus dezakezue Zumaiako forja o Zumaiako mekanizatu planta. Beraz, batez ere Zumaiko plantan enfokatuko dut nire aurkezpena. Ni bertan jardute benez. Beraz, ikus dezakezue 3 produktu nagusi azkaula Zumaian, Long Stem Tulip. Donc, Long Stem, c'est les tulipes à longue tige. Short Stem Tulip eta tripodeak. Et les tripodes. Hori da, beraz, ni neu gaur egun Zumaiako plantan Long Stem Tulip. Je travaille sur les tulipes à longue tige à Zumaia. Produkzio unitateko arduraduna naiz, Zigorrek esan bezala lehen. Responsable de la production, de l'unité de production de ces tiges. Eta 79 pertsonako talde bat koordinatzea daukaten zen. Je coordonne un groupe de 77 personnes. Beraz, zein dira gure zenbakiak? Quels sont nos chiffres? Hor ikus dezakezue ia 170 milioi euroko fakturazio bat. Facturation de, j'ai perdu de plusieurs millions d'euros. Zumaia eta Legazpiko planten artean, eta 635 langile. Et 635 employés. Hoietatik 200 inguru Legazpiko plantan. 200 d'entre eux travaillent à Legazpi. 435 Zumaia. Et 435 à Zumaia. Ze histori izan dugu? Quelle a été notre histoire? Zumaiako planta 1940 urtean sortu zen. L'usine de Zumaia s'est créée en 1940. Eta 2020an, beraz, 80 urteko historia badaukagu.
Eta kuriosoa da, segure hastapena etzan Zumaian izan. N'ont pas eu lieu à Soumaya. Gure hastapena hemen izan zen, Eibarren. A Eibar. Orduan, 1937an Eibar bombardeatua izan zen. 1937 Eibar a été bombardé. Eta handik 2 urte eta erdira, 1940an, en 1940, Eibarko udala eta, horko zenbait pertsonen ekimenez, Airadurex izeneko enpresa bat sortu zen. Une entreprise qui s'appelait Airadurex. Enpresa honek hasiera batean armak egite zituen. Faisait des armes. Eta gero automozioko repuestoak egiten hasi zen. Commencé à faire des pièces d'automobile. Lehen hastapen horien ondoren, zein izan zen hurrengo fasea? Quelle a été la phase suivante? Gaur egun hainbeste entzutean zenbait kontzeptu. Best in class esatea gaur egun egiten ari zean hortan honena izateari. Être le meilleur dans ce que vous faites. Esan berra do, Eibarren 1960an. En 1960 à Eibar. Best in class zertzan jakin gabe agian, baina... Sans savoir quel était être le meilleur de sa classe, bien... Baina jadanik lanean zebiltzat da referentziazko prozesua garatzen eta zerbait gehiago ematen klientari. Beste kontzeptu bat gaur egun modan da ona, diversity edo emakumeak gure lantegitara eta gure tailerretara gertuatzea. Erronka hundi bela. Eibarko lantegi hartan, 1960an, emakume pila bat zeuden lanean. Eta azkenik, produktu berrien garapena, esan bezala. Armetatik hasita ere, 60-70 hamarkadan, bide hori alde batea utzi zen. Eta automoziora pasatu zen Airadurex enpresa hura. L'entreprise Airadurex a commencé à travailler dans l'automotion. Urrengo fase bat, 80garren hamarkadan GKN multinazional inglesa. La multinationale GKN, multinationale anglaise. Airadurexena erosizun Eibarren eta Zumaira etorri zen. Acheté Airadurex à Eibar et est venu à s'installer à Soumaya. Eta Toyota eta Japoniatik zituzten filosofia horiek ils ont pris la philosophie qui venait du Japon par le biais de Toyota notamment. Uztartzen hasi zian. Orduan, hor ikus dezakezue, hasiera bateko montaje linea tradizional horietatik. La ligne traditionnelle de montage. U-formako zelulak eraikitzen hasi ginen. Eta nahiko esanguratsua baita ere, 80garren urte hortan, duela 40 urte, Zumaiko zuzendaritza taldea hartu eta Japonera abioi batzen sartu ziala, eta Japoniara juntziala Toyotako metoduak ikustea, gero Zumaira hartzeko. Pour apprendre les méthodes japonaises et les ramener à Soumaya, les méthodes de travail japonaises. Eta beste puntu importante bat, mini-kompainia filosofia izan zen. C'est la philosophie de la mini-compagnie. 82garren urtetik martxan eta gaur egun gure funtzionamentuan oinarrizkoa dena. Azkenean, labur esan da, izango litzake, departamentu bakoitzak bere direkzio propioa izatea edo bere bidea markatu bal izatea. Choisit son propre chemin, décide. Eta, zer esan Legazpiko historiari buruz? Ez dut esan, baina 2018 arte bi lantegi separatu ginen, eta beraz bi historia paralelo izan ditugu ordu arte. Orduan, nun dago Legazpiren hastapena? 16garren mendeko Borja eta mehatzaritzatik, esan dezakegu,
50-60 hamarkadan Patricio Etxeberriaren grâce à Patricio Etxeberria. Patricio Etxeberriaren azpian hasitako enpresa bat izan zela, eta gero hemen ikus dezakezuen bezala, 84an GKNek 100% erosi zuen forja horretatik. 100% de cette forge, 100% du capital de cette forge. Eta gero, 2018tik aurrera, ja Zumaia eta Legazpirekin enpresa bakarra egitea erabaki zuen GKNetik. Seule entreprise. GKN a décidé de les rassembler dans la même entreprise. Beraz, zein dira gure bezeroak? Qui sont nos clients? GKNren bezeroak dira GKNeko beste planta batzuk. D'autres usines de GKN. Zeinen gure komponenteak montatu eta gero transmisio horiek. Composants et puis ces transmissions, ces pièces de transmission. Eta gero transmisio horiek, mundu zabaleko enpresa guzti hauei saltze dizkie. Toutes les entreprises du monde entier. Donc vous voyez là les logos. Revendons nos pièces donc. Orduan, historia hau begirauta nik uste egin dezakegula ideia bat nolakoan gure lantegia. L'idée de comment est notre usine. Karga teknologiko nahiko handia daukagu. Mundu kompetitibo batean gaude, automozioan badakizue margenak oso kompetitiboak izan hori diala. Dans l'automation, les marges sont très... Il y a beaucoup de compétition au niveau des marges. Beraz guretzat antolaketa klabea da. Antolaketa eta eguneroko funtzionamentua. Et le fonctionnement quotidien. Beraz, nola oinarritzen nik esango nuke bi ardatz dauzkagula hortarako. Bat, datuak manejatzea, datutan oinarritutako erabakiak hartzea. Prise de décision basée sur les données. Eta bigarrena oso garrantzitsua jendearen involukrazioa. L'implication des personnes. Gaur egun Zumaian langile bakoitzeko 5 robot baino gehiago daude. Nous avons plus de 5 robots pour chaque employé, pour chaque ouvrier. Beraz, langile hauek ez badaude involukratuta, robotak geldi daude. Engagés, les robots sont à l'arrêt. Nola daukagu mailakatuta Zumaia? Hor ikus dezake zuen triangulo hori da esanguratsua. 3 maila dauzkagu. Nous avons 3 niveaux. Nun planta nivelean edo hemen ezkerreko argazkian ikus dezakezue zuzendaritza batzordea. La dirección, le comité de ondoren, value stream edo cadena de valor deitzen zaion nivela egongo litzake. Lehen aipatu dituan 3 produktu horiekin, 3 produktu desberdin horiekin. Produit dont j'ai parlé tout à l'heure. Eta azkenean, zelulako maila daukagu. Donc, le niveau des cellules, les cellules de fabrication. Hori da. Beraz, zuzendaritzak. Donc, la direction, le comité de direction. Esan bezala, datutan oinarritutako erabakiak hartzitu, eta egunean behin, automatikoki, plantako datu guztiak dauzka eskura. L'usine lui sont transmises. Zeon ure amatezkigu hone, erabaki azkarrak, komunikazio gardena, eta azken finean lantegi kontrolatu bat izatea, eta bezeroarekin ez faiatzea. Et ne pas faire d'erreur au niveau des clients, ne pas se tromper. Urrengo maila, esan bezala value stream mailan, c'est celui de flux de valeur. Garrantzitsua tailerra oso kontrolatuta edukitzea. Très important de bien contrôler l'atelier. Eguneko 24 ordutan tailerrean dauden enkargatuek tous les travailleurs qui sont dans ces ateliers 24 heures. Prioridadeen argazki garbi bat izatea eta nola goazen garbi izatea. Des priorités, bien savoir où nous devons aller. Eta hori dana lortzeu argazkian ikus dezakezuen elkartze puntu hau edo informazio puntu hauek martxan jarrita. Eta azkenik, batez ere people involvementa bilatzeko. Pour l'implication des personnes, surtout. Importantea da, bai zuzendaritza mailan eta value stream mailan konpartitzen informazio hori bera. Du flux de valeur que nous partageons la même information. Beraiekin, zelulako operarioekin konpartitzea. Avec les opérateurs des cellules de fabrication. Zer lortzen dugu honekin?
alde batetik, qu'est-ce qu'on obtient grâce à ça? Eh bien, d'une part, jende guztia informatua egotea, tout le monde soit bien informé segurtasun eta kalitateko au niveau de la sécurité et de la qualité. Arazo edo gertakariak planta guztira ondo iristea. Que toute l'usine soit bien au courant du moindre problème qui pourrait se produire. Eta baitaren nolabait beraiekin gertutasun hori eukitzea eta gure proiektuaren parte direla sentitzea. Et qu'ils se sentent bien partie prenante de notre production. Bon, bideotxo hau konpartituko dut. Je vais partager cette petite vidéo avec vous. Ah pardon, semble-t-il le traducteur n'a pas le son de la vidéo et je suis désolé. Je suis désolé. Ah zut. Non. Je n'arrive pas à avoir... je n'ai pas le son de la vidéo. Je ne sais pas comment l'activer, je suis désolé. Je regarde, mais... Je suppose qu'il y en avait effectivement. Josu, entzuten nauzu? Bai. Bideoren soinua ez da entzuten. Musika bakarrik da, Ah, c'est juste une musique, on n'entendait pas le son de la vidéo, mais c'est uniquement une musique, donc... Orduan, beno, bideo labur honekin, nik uste labur bitu nahi izan dut, pixkat gure enpresa nolakoa dan. Ikusi ezuen bezala, makina asko, karga teknologiko nahiko altua, prozesu oso espezifikoak, eta gero pertsonaren importantzia bai involukrazio aldetik, eta baita jakintza aldetik. Azkenean, azalera handi bateko tailerra, oso automatizatua operario nahiko gutxirekin emate dugu. Superficie, très automatisée avec très peu d'opérateurs. Beraz, kontekstu hortan, dual programa guretzat oso ona da. Dual pour nous est très approprié. Ze azkenean, ohiko 300 orduko praktika horietatik haratago joaten da. Ça va bien plus loin que ces 300 heures de pratique habituelle. Eta 1000 ordu inguru edukitza ditugu ikasle horiek gure tailerrean entrenatzen esango genuke urte oso batean zehar. Pendant toute une année, durant 1000 heures. Beraz, ze evoluzio izan du Zumaia Legazpin dual programak? Beno. Le programme dual. 2013an Europako zentraletik iritsi zitzaigun Alemanian bazela apprentice best practice bat. En Allemagne, il y avait meilleure praktika on bat hango eskolekin elkarlanean eta hemen galdetzen hasita les centres d'éducation d'Allemagne. Inguruko eskolekin kontaktuan jarreta, 2014an sartu ginen dual programarekin. Et on est rentré dans ce programme dual.
sei ikaslerekin lehen urte hartan. Avec 6 apprentis la première année. Eta gero ikus dezakezue, urtez urte nola gorantz joan den ikasle kopurua. Augmenté, le nombre d'apprentis a augmenté. Eta azken urte hontan ere, oain ikusiko egun bezala, 12koa izan da. Nous allons 12 maintenant. Bai azpimarratzekoa da lehen hastapen haietan, batez ere produkziora zegoela, produkzioko operarioetara zegoela zuzenduta programa. Baina azken aldian, diseinu industrialean, administraritzan ere, ziklo desberdinetako jendeak izan dula sarbidea. Zein da aurtengo gure zenbakiak zein dira? Nos chiffres de cette année, quels sont les chiffres de cette année? Ba ikus dezakezuen bezala 12 ikasle izan ditugu. Apprenti. Entsegu teknikariak, diseinu teknikariak, des techniciens de design, mantentze teknikariak, des techniciens d'entretien, eta gero produkzio langileak 4 Zumaian eta 3 Legazpi. 4 à Zumaia et 3 à Legazpi. Eta, eskubitan ikus dezakezue, ze ziklotatik etorri diren ikasle horiek. Goi mailako zikloak kasu hontan guztiak. Eta beste urte batzutan, bai Usurbiletik eta bai Armeria eskoletatik izan baditugu ere ikasleak. Nous avons eu des élèves venant de Usurbil et de notre lieu de aurten IMH eta Oteitzakoak izan dira gure ikasleak. IMH et de Oteiza. Je pense que c'est le nom de centre d'éducation. Ondorengo diapositiban, pixkat enpresan egiten dugun formakuntza plana azalduko izuet. Le plan de formation qu'on suit dans l'entreprise. Beraz, definituta dugu Zumaiko gure langile batek urte batean zehar hartu beharko lituzken habilidadeak. Les compétences que doit prendre un de nos ouvriers de Zumaia pendant une année. Eta urtean zeharreko epe desberdinekin kompetentzia horiek lantzen jutega. Et nous travaillons à ces compétences pendant toute l'année. Ze jarraipen egiten zaio honi? Quel est le suivi? Instruktore eta ikaslearen artean hilabetero bilera bat egite dugu. Il y a une réunion tous les mois entre l'apprenti et l'instructeur. Kasu hontan produkzioko operarioen instruktorean ni neu naiz. C'est l'instructeur des opérateurs de production, c'est moi-même. Gero, eskolen partetik hilabetean behin des écoles tous les mois. Egoera monitorizatzen dugu. Nous avons une monitorisation de la situation. Non, eskolako tutorea giza baliabideak eta instruktorearen artean, jarraipen bat egiten dugun. Il y a un suivi qui se fait. Eta gero prozesuaren amaieran nahiko kuriosoa iruditzen zaiten gauza bat probatu genuen eta ondo irten zen. Eta izan zen, enpresako zuzendaritzari egindako lanan aurkezpena egitea dual ikasle horiek. Ces apprentis de Dual ont présenté leur travail à la direction de l'entreprise. Beraz, egun batean ikaslea berak, les élèves eux-mêmes, les apprentis enpresako zuzendaritzak kide garrantzitsuei, le comité de direction de l'entreprise, aurkezpen bat egitea urtean zehar garatu dituen kompetentziak sur les compétences qu'ils avaient développées au cours de l'année. Eta urte hortan ikasi duena erakutsiz, eta nahiko momentu interesgarria izatea. Très intéressant. Bai ikaslea enpresaren zati horretara gerturatzeko, ze azkenean nik uste zuzendaritza oso urruti ikuste dutela. Parce que finalement, ils voyaient la direction comme quelque chose de très éloigné. Eta baita noski zuzendaritzak ikus dezan, la direction voit etortzen diren gazteekin zelan egindan eta quel a été le travail qui a été mené avec ces jeunes qui étaient venus. Eta nola doan proiektua. Et comment avance le projet. Beraz, zein dira onurak? Sont les bienfaits de ça. Lehenengoa esango nuke selekzioa dela guretzako, beharrezko perfilak hartzea. D'avoir les profils qui nous sont nécessaires.
eta formazioan lortze duten polivalentzia. Et la polyvalence qu'ils obtiennent grâce à cette formation. Vale, eta gero ekarri nahi izan dut, atzo bertan atera nuen argazki bat. J'ai sorti une photo, hier, juste, j'ai pris cette photo. Orain dela bi ikasturteko bi dualeko gure ikasleak, gaur egun zelula bateko ardunaduna dire. Sont les responsables d'une cellule de fabrication aujourd'hui. C'était des élèves il y a 2 ans. Beraz, ez zait iruditu modu hobeik aurkezpen hau bukatzeko, zirkulua izteko argazki hau jartzea baino. Cette photo qui ferme le cercle, finalement. Beraz, nire partetik hau izango litzake. Merci. Guztia, eskerrik asko berriz ere aurkezpen hau egiteko posibiliak emateatik, Mission Locali, teknikari. Merci à Mission Locale et à Technica. Eta zuen eskunago zerbait alderaren bat edo informazio gehiago behar izan ezkero. Eskerrik asko. On répondra des questions éventuelles. Merci. Mila esker Josu, zure aurkezpenaren zat. Cette présentation. Bai, behar da galderatxo bat, nik lehenik nuke behar da galdetu. Aukerak izaten diren gazteentzat, formakuntzan diren gazteentzat, praktikak egiteko zuen enpresan, dual sisteman egon gabe. Aukera horiek ere ematen diren edo zentra. Est-ce qu'il y a cette possibilité, sans être donc membre du programme dual, sans y participer? Alors, je n'entends pas sa réponse. Ah, il a coupé le micro. Barkatu, dual programaz gain beste erabateko bekadunak ere baditugu, unibertsitateko praktikak, formakuntza zikloetako oizko 300 ordu inguruko praktika horiek ere eduki izan ditugu. Habituel aussi, nous avons eu des stages venant dans le cadre de ces 300 heures de formation normale. Beraz, ez gaude itxita, bai egia dualak pisu handi hartu dula azken urtetan Zumaiko kontratazio politikan, edo, bueno, jende berria sartzeko modu hortan, baino ez gaude itxita beste formula batzutara, eta gaur adibideak badaude enpresan bertan, dualak ez diran praktikekin, edo dualak ez diran kasuekin. Des cas qui n'appartiennent pas au programme dual. Merci. Josu. Behar bada parte hartzaileetan batira jenderik elderarik egin duena, posible dute mezuen bidez egitea galdera bat, nahi bani maduzu. Une question, si vous voulez. Voilà. Est-ce qu'il faut que je traduise la question à Josu? Je crois qu'il comprend le français. Beraz, bada galdera bat. Il y a une question. Hor ikusten dugu zuzenean Facebookeko orrialdetik. On voit directement sur la page Facebook. Ogoi bat jende aussi un live Facebook avec une vingtaine de personnes qui regardent directement. Bada pertsona bat, il y a une personne, galdetzen duena, Pierre, dont le traducteur n'a pas saisi le nom, qui demande dans quelle langue ont lieu les cours, dans quelle langue sont faits les cours. Hori nik erantzungo dut ikaslan Gipuzkoatik. Ikaslan Gipuzkoa, donc c'est Kepa, je pense, qui répond. Ikasketak hemen egiten dira bi hizkuntzetan, bi hizkuntza dira ofizialak, euskera eta frantsesa, eta ikasketa batzuk herriaren arabera, lekuaren arabera, eskaeraren arabera erderaz egiten dira, eta beste ikasketa batzuk euskeraz. Hau da, 75 ziklo daukagu,
basque. Eta Gipuzkoan gutxi gora bera, 75 cycles euskeraz et à peu egiten près dira. 60% Eta se fait en 40 basque, en erderaz egiten guipuscois, dira. et 40% se fait en Daukagu espagnol. hor tartean, Donc, beste nous avons entre 15 bat cela edo, egiten 15% à peu diezela près qui font mistoan. un mixte. Taldeak nahastu Donc, egiten les dira, groupes se euskerazkoak eta mélangent, les erderazkoak, eta groupes orduan basques et les groupes hor espagnols egoten da, de langue. Et donc là, mix il y a bat. un mixte Baina de langue. ikastetxe Mais sinon, bakoitzak bere chaque centre kursoak egiten d'éducation ditu edo euskeraz edo fait erderaz ses aukeratu cours egin behar da. en basque ou en espagnol. D Il faut eredua deitzen dana choisir. euskeraz da, C'est eta le A système eredua deitzen D, dana c'est en erderaz da. basque, et le système Eta gero, A, c'est en bada espagnol. aukera bebai, Et aukera ensuite, bat il y a ere la possibilité eleaniztasunean aussi egiten pour dutela. faire Hau cela da, en eleaniztasuna izan multilinguisme. alda euskeraz Polyglotte. Ça peut être en eta basque frantsesez. et en français, par exemple. Ikasgai batzuk frantsesez. Certaines Izeleke matières en euskera français, par exemple, eta ça peut être inglesez. en Ikasgai batzuk inglesez. basque et en Segun anglais, eta certaines matières en heziketa anglais, zikloa suivant nora bideratuta dagoen. le cycle de Turismora, formation zerbitzuetara, vers quoi il est dirigé, osasun vers le arlora tourisme, les bideratuta services, badago, la igual santé. frantsesa hartzen Alors da, peut-être qu'on va utiliser le français. eleaniztasunean. Edo Dans erdera ce- eta frantsesa. sinon, Baina hori, l'espagnol et le Zubiri français, Manteo, ça Playa dépend. Handi, Irun, Limanteo, Irun, Donosti, Playandi, ils ont des noms inguruan de harrapatzen du centres horrek. d'éducation. Eta gero, Saint-Sébastien, beste etc. batzuk, Et d'autres, arlo mekanikoan, dans la mantenimenduan, mécanique, Europara begira daudenak, l'entretien, qui sont ikasgai dirigés vers le batzuk marché inglesez ere ematen européen, dira. là, ce sera Euskeraz plutôt en eta anglais, inglesez. en Edo basque et en erderaz anglais, eta inglesez. en espagnol et en anglais. Orduan badaukagu, Donc, gure nous web avons orrian, sartzen dans bagara notre eta site ikusten web, badugu si euskeraz on y eta erderaz rentre, daukagu on web voit orria, bai? il y a une Eta frantsesez daukagu page bakarri, web qui est sarrera en eta basque et en espagnol, orokorra. et il n'y a que Daukagu l'introduction et une petite présentation qui est en heziketa français. zikloak, horrei Et dira les cycles kursoak, d'éducation, ce horrei sont dira donc les cours, finalement, kursoak eta kurso bakoitza D ereduan ou les euskeraz ematen bada, cycles. edo Si c'est dans A le ereduan niveau D, c'est en erderaz ematen basque, bada. et si c'est Gero, le système A, ce eleaniztasuna sera en espagnol. beste Et hizkuntza ensuite, baten le ematen bada. multilinguisme avec d'autres langues. Mil esker, Kepa, zure erantzunaren Kepa, zata. de votre Bon, badugu réponse. beste galdera bat, hor Nous avons une Isabel autre Charriton question gurekin de lotua la part dena, d'Isabel parteide bat da, Charriton, Greta Pays Basque formakuntza qui est- zentrokoa eta gurekin qui lotua est dena. Berak galdetzen du, centre eta Greca Pays zuzendu Basque, zaizu zuri, Josu, et ça vous est dirigé dual à vous. sistemaren, Par le dual sistema sartzen système, direnak, jendeak, ce qui rentre dans ce kontroltu système bat dual, izenpetzen dute lantegiarekin, eta signe nola un contrat ordaindu avec diren, edo nola den. l'entreprise, comment sont-ils payés? Ados. Oui. Bueno, digan, formatu legala Alors, le Kepako beto format azalduko du. légal, c'est peut-être Kepa qui va le présenter mieux que Baina bai, oui. hitzarmen dualaren atzetik Il y a lan kontratu badago, convention duale. Après, enpresa eta le ikaslearen contrat artean, dual, il y a un contrat de travail entre l'entreprise et l'apprenti. eta gure kasuan, Zumaiko kasuan, Dans le cas de Zumaia, konbenioak convention, tailerreko operario batentzat markatzen duen soldata berdina, c'est ordaintzen le zaio même dualari. salaire que pour un opérateur de l'atelier. C'est le même Ez da, salaire qui est payé à l'apprenti. ez da ohikoa, ze dual Ba, programak dual, establezitzen ditun minimutatik, nahiko gora dago gure enpresaren minimum qui est fixé par le programme dual. Gure enpresaren apustua, gure enpresaren formatua bentsat. Bai egia da, gure enpresako langile batek egiteitun orduak baino gutxiago egiten ditunez dual ikasle batek, ba beno, kontratua jornada osokoa izan beharrean, uste 170ko kontratua dutela. 70%. Baina, bueno, 170 horretan, beste edozein langileri bezala ordainduta. Eta, bueno, esan behar dau, enpresaren partetik, apustu handi badela, L'entreprise, c'est un grand pari. Bo, mil esker, Merci. Bada beste galdera bat, eta hor behar bada Kepak erantzuten alko du. Kepa qui va répondre. Beraz, Isham Rufit da, gazte bat, gurekin mission lokaleko gazte bat da. Garantizen dispositiboan dagoena sartua. Beraz, berak galdetzen du, ea zoin ordu klase dituzten, bataz bestean,
moldakuntza jarraikian, formakuntzetan, formation continue. Eta segero, ze maila eskatzen duten sartzeko, à l'entrée de la formation. Quel est le niveau qui est demandé à l'entrée de la formation? Bai, kaixo, formakuntzan ona normalian etortzen direnak dira goi mailako heziketa zikloa egitera. Batxilergoa, BAC, lizeoa eta teknologikoa edo bukatuta daukatena. Après le bac professionnel, en fait. C'est déjà le bac professionnel. Matrikula egiten da ikastetxean aurkezten dira ze papel daukazun, eta gutxieneko maila behar da hori, BAC gaindituta izatea, bai? Eta homologatu egiten da, gero urtean zehar homologatu egiten da titulazio hori, eta orduan goi mailako heziketa zikloak egiteko bi urte daz. Lehenengoko urtean, astean, izaten dira 30 ordu astean, egunian 6 ordu izaten dira, eta esaten dut erdia izaten da teorikoa, eta erdia izaten da praktikoa, bertan ikastetxean. Ikastetxeak ere baditu tailerrak, baditu bere praktikak egiteko guneak, gelak, eta egiten dute erdi eta erdi. Eta bigarren urtean, berdin hasten dira, erdia teorikoa egiten dute, erdia praktikoa, 30 ordu astean, eta irailean hasten dira, iraileko bigarren astean hasten dira, eta martxora arte egiten dute. Otsaila bukaeran, bukatu egiten dute klaseak, eta gero praktikak egitera joaten dira, otsailetik ekainera, martxotik ekainera. Dualean sartzen badira, komentatu duen moduan, dualean lehenengoko maila berdin da. Lehenengoko mailan sartzen dira erdia praktikoa, erdia teorikoa, ikastetxean bertan, eta bigarren urtean ja ustaian hasten dira dualean, eta egiten dute erdia eta erdi kontrato baten bidez, edo beka baten bidez, enpresan lau ordu eta ikastetxean lau ordu. Orduan hor, kontrato bat berak Josuk esan duen moduan, kontrato bat dago, hitzarmen bat dago, programa bat dago, adostuta, eta enpresa da ikasle horren formakuntza emango duena arlo horretan, eta tutorea, ikastetxeko tutorea, izango da gain begiratuko duena nola doan hori. Baina enpresak baloratuko dio, eta c'est l'entreprise qui va lui donner, qui va lui valoriser ce cursus. Baldin badira, s'il y a donc baldin badira galdera gehiago, orain baduzu inotarte txiki bat, nahi baduzu galdera egin. Si vous voulez poser des questions. Ez dago galderarik. Il n'y a pas d'autres questions. Bon, beraz, orduan egin duguna, pasatuko dut hitza nire lankideari, Biztueri, eta berak, mide eskaranitz, orduan, merci donc à Joshua et à Kepa pour avoir répondu à toutes les questions. Eta horren beraz, Mathieu pasatzen diotita, eta Mathieu batzuk esplikatuko duzu zeintzuk diren gure beste proiektuak, gure egitasmoak, mission lokalean. À la mission locale. Oui, je voudrais également remercier donc tous les participants. Je voudrais remercier également tous les participants, donc Kepa, Yoshu. C'était très intéressant. Il faut savoir que on a organisé ce webinaire, vous l'imaginez, à cause de la crise sanitaire. L'idée à la base, c'était de pouvoir nous rendre sur place, là-bas, visiter le centre Ikashlan et une entreprise. Donc merci à eux pour leur collaboration, à tous les gens qui ont permis la faisabilité de ce webinaire. Nous avions prévu également une seconde expérience sur la thématique des métiers de la santé. On espère pouvoir la mettre en place
au mois d'octobre. Et puis effectivement, au-delà de ça, pouvoir développer de futures collaborations avec nos partenaires transfrontaliers, puisqu'on voit que c'est très intéressant. On n'a pas parlé d'un outil qu'on a à la mission locale, qui est la PMSMP, en fait. C'est la période de mise en situation en milieu professionnel, qui est une convention de stage qui permet aux jeunes d'aller faire une immersion en entreprise, d'une durée en général d'une semaine à un mois. Récemment, dans le cadre d'échanges que j'ai pu avoir avec les jeunes, j'ai rencontré une jeune fille qui partait faire un stage voilà, en Espagne, du côté de Madrid. Donc effectivement, ça donne des envies, des pistes et des opportunités. Pourquoi pas d'envisager voilà, des petits stages transfrontaliers pour les jeunes qui sont accompagnés à la mission locale. Et voilà. Donc au-delà de ça, je vais effectivement faire un petit rappel sur les autres projets que nous avons en termes de mobilité internationale à la mission locale. Donc, un avec notre partenaire départemental Piste Solidaire autour d'actions de volontariat. Ce sont des missions de volontariat d'un mois en entreprise, dans des associations et des collectivités situées dans l'Union européenne. Et donc l'objectif, c'est de permettre aux jeunes avec le moins d'opportunités, donc qui n'ont pas nécessairement de diplôme, de pouvoir vivre une première expérience à l'étranger. Et ensuite, donc un second programme donc j'en ai parlé brièvement au début, qui est le programme WAT, porté par le consortium interrégional des missions locales, et qui permet à tout jeune accompagné à la mission locale de partir pendant 3 mois faire un stage dans une entreprise de l'Union européenne. Alors là, principalement, nous avons des partenaires en Irlande, à Malte, au Portugal, en Estonie, également en Espagne, du côté de Séville, en Italie aussi. Donc là, le but, c'est évidemment de vivre une expérience pour le jeune, pour développer à la fois des compétences linguistiques, professionnelles, mais également apprendre sur eux, la confiance en soi, l'accès à l'autonomie. Tout ça pour dire que voilà, c'est un axe important pour la mission locale Pays Basque, et on espère pouvoir poursuivre le développement avec nos partenaires sur le transfrontalier. On en parlait encore hier avec Sigor. Pourquoi pas aussi voir du côté de Garassi, l'intérieur du Pays Basque, et la Soule pour développer de nouveaux axes. On aura l'occasion, j'imagine, d'en reparler très rapidement. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde, et je vais repasser la parole à Sigor. Merci. Merci Mathieu donc, pour cette intervention. Voilà, pour recadrer un petit peu par rapport à tous les projets que nous avons donc, au niveau du transfrontalier. Avant tout, là maintenant, voilà, on va conclure un petit peu cette conférence. Merci beaucoup à toutes les personnes qui étaient présentes là. On a comptabilisé autour d'une 50aine de personnes entre les différents réseaux sociaux, donc à avoir suivi donc cette conférence, ce qui est quand même voilà, c'est une très jolie information. On tient à remercier tous nos partenaires, en commençant par le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, donc qui a aidé à financer donc via Pyrénées RP donc notamment ce projet, le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques qui a aussi participé financièrement aussi à la réalisation de ces projets. Il faut savoir que on avait fait une première sortie déjà en février, où on était parti découvrir donc les locaux de Tekanika, qui sont très intéressants à voir et à visiter, et on remercie Tekanika justement pour leur accueil. Shoshana et Yone, merci beaucoup à vous. On tient à remercier aussi l'Office public de la langue basque, quand même, qui nous a aussi soutenus dans cette démarche-là, par le prêt de matériel, etc., de manière à ce qu'on puisse mettre en place le système de traduction. Évidemment, Ikajlan Gipuzkoa, Kepa Altoubé, et donc au nom des organismes de formation donc, de Gipuzkoa, Joshua Torrasagasti, merci beaucoup à toi aussi.
pour ta super intervention où tu as bien présenté aussi l'entreprise, les différents métiers qu'il y a, le système de l'apprentissage qui s'appelle Dual là-bas. Ce serait quelque chose d'à peu près équivalent. Et donc, merci beaucoup. Et merci aussi à l'Antique, donc l'association, donc Manu Areccia, donc qui nous a aidé aussi donc à techniquement faire le montage donc de cette conférence. Merci Alain Irigaray, conseiller mission locale, qui est avec nous ici, qui est derrière nous. Il est apparu tout à l'heure, donc qui lui fait le passage d'écran, d'image, etc. Bon, celui qui gère toute la partie technique. Merci à Muriel Iriard, qui est à la com aussi, à la mission locale, pour tout ce qui est affiche, Mathieu. Marie-André Moulia, qui est là aussi avec nous, toute discrète, mais elle est là depuis le début de ce projet, à coordonner tout ça. Merci aussi à l'espace métier Aquitaine, qui accompagne aussi et qui nous a aidé aussi à mettre en place tout ça. Et évidemment, merci beaucoup Antion Arignordoki, le traducteur, qui a fait un super boulot et qui aussi, voilà, il va falloir qu'il se repose parce que c'était intense. Que vous sachiez, il va y avoir un mail qui va être envoyé pour que vous nous fassiez un petit peu vos retours. Et donc, on va communiquer avec vous, on va vous envoyer des mails avec un questionnaire auquel vous pourrez répondre. Pour nous, c'est important pour que justement on puisse avoir aussi vos retours sur, voilà, sur cette petite expérience qu'on a eue. C'était la première fois qu'on montait un webinaire. Et donc, c'est vrai que votre présence, on remercie pour votre présence. J'espère que ça vous a apporté des choses, des informations nouvelles, peut-être des perspectives aussi, pour la suite de vos pas, de vos parcours, de vos chemins. Et merci beaucoup. Et donc, Milesh Karanit, Deneli et Lechterarte. À bientôt.